jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea nguvu ya ufufuo ikafufue vitu ndani yako. Kuna vitu fulani vikafufuke, kuna kitu fulani kikafufuke. Pengine ulikuwa mtoto, ulikuwa na akili sana, zikafika mahali ukaanza kuenda mauzauza, hata shule hukumaliza kwa sababu kuna mauzauza yaliinuka. Nasema nafufua hiyo akili, nafufua huo ufahamu, huo ufahamu na ufufua, nataka ukurudie huo ufahamu kwa jina la Yesu. Hiyo akili yako irudi leo. Waliokufanyia watakuona tu unanawiri, wataendelea kukuona unatembea ukiwa umefunguliwa, wataendelea kukuona hata kama umefufuka. Ukweli utabaki uko pale pale, mambo yako yamefufuka, macho yako yanaona vizuri, uko unatajirika. Hapo ndipo nguvu ya ufufuo itende kazi, itende kazi, itende kazi, itende kazi hapo. Kamata hapo, kamata huko, utolewe huko, utolewe huko, utolewe huko kwa jina la Yesu. Watu fulani walikuwa chini, ilikuwa ina chaji sana, lakini watu wakakufanyia mizembe. Natangaza ufufuo, 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 ufufuo. Nasema na wale ambao walipokuwa watoto walikuwa very intelligent, hao ndio nazungumza nao, watu waliozaliwa hapo walipo. Pokea ufufuo, pokea ufufuo, pokea ufufuo, pokea ufufuo, pokea ufufuo, pokea ufufuo. Mke mmoja tu aliyekuwa anatoka kwa jina la Yesu, waliokuwa wametaka ufe